meche todo mi tole mi kudo yonu zangbe azan wa tongo do nu kwaso me mi me agbo pegbe tombo do asu alobodo asiyo de mi na blogbo ko mi to me na yo pon bo won dagbe na de me o ewen lili mi ton we me maka do asu alo me ma do asiya mi na do ni okun blojiro ani tunro egbesi azan gbe yo ena ve onu lojiro ani so me ro kodo me epo ekoro iyo egan ko lo me leme ouais mais quand Bélier mi na do no planète yo Pluton Venus pour lune ko et même le bi mi na go alo no do akwese apapwe ba kuna mo ve de budo igbe o na me na no gansi apapwe yo amro ve pe de kanati no do igbe do planète Neptune e ro mi na do ta wa pe de no e ani ka wuli bonu we de ni amasinde anu no te ko bonu amasion we ku akana za wa ya foton ku enego mi me agbozu kameton le mi na do mi me ma do asu alu mi me ma do asia ero mi ni hunu kumiton mo tun lo jiro 10 ans le di o me mo koton mi na mi moto we me ka do asu alo we me do asio mi na do ni ku mo lo jiro ena ibi odo jiro ani tempo bonu dandan me on de ana blogbon bo asu to ko we ko mi na se mi le singbe o e we na lili to e bo kan do mi ku mo lo jiro mi ni tempo blo dede do akwezi ancien apapo do igbe trala mi jabe akwedo ndebu me o me kuro nu o wa je kon mi o e do mi ni sekpo mo me koton wa choto akwe na bi mi na si gbede me o bo kan do mi do jiro mi ni tempo bonu e wa yin do jiro mi aje lipo yen ale doji ayen ale wa ta me bi on mi yo mi ni tempo ko mantra ale bo se eno le no zo be no do ganji la gbaza me we ku ya na zan we ku ya kon kun lo pogo mi me kan we do bule o mi la do mi do asupa si potenti o mi ni tu lo egbe si azan gbe o nde bude na ko mesisi sigidi o mi na be bu kirovo bo 11 yo ade mi na blog mo kondo ko na ti lo mi tenti o we mi na le we me maka odo asu alo we me ma odo asia mi na do no ko loji planet yo Neptune planet mo koton edo di do jiro e mi na go alon mi bo mi kan tun kun mo lo jiro gan ko ilo me mi na le bodo suru pe de ro won si apape we me ka o se mo yin we o mi na do ni ra si apape yo ani tun kun mo lo jiro tada gbe na tinwe bo nu ale boja blole gege na ti ba na to blan biblioto bo akwe amado nu kun ton awe kan le bo agban to me lo ko mi ton le mi na do mi do azo si apape yo mi ni tun kun mo lo jiro mi ja be nde budo azo mi ton si aliji be yin do je nu e na zo ma zo na do nu kon yun e do e ma ni ta mi kon tubo blo we ku akana za we ku wo go mi me kan ya gasale mi na do mi lo jiro mi ni tun won yin si apape yo mi na tun nu kiko awa jije o e na tinu asupa se potenti wa me maka odo asu alo we me ma odo asia mi na do no kun lo jiro ani tun ke ko ilo me ti o lili to gege o won yin si aliji ready bo kan do mi do akwesi apape yo mi ni blo dede ro fine akwesi za wutu to mi ma do ta nu mo koton me o e ja akwe de buzangbe won eni lita me pon mo pon lo jiro nu mo koton emi kazan emi ko nu mo koton be ka yon mi aji mi wa azo si apape yo mi na do no kun lo jiro azo de bude ana so do igbesi azangbe o ani mi pivoto bonu we male ni no we ma sisteme big ni no big sisteme eno na zo ba na mo kunje azo e wa gbe aja me we ku akana zan we ku tantongo mi me kini le bodo asu alobodo asio mi na do mi kun lo jiro mali medion nu kiko awa jije o de ba mi le sin we de nu o ena le ko ahun do mi to me we me maka odo asu alo me ma odo asia planet Jupiter ko Saturne ko planet mo koton ero di jiro emi na no po ha me bo me na yin meton mi na pipe to dandaro egbesin azangbe mi kala do mi kun lo jiro trala mi me do me we bo sunu we mi do alo nyonu we mi do ena biology mi ni so me lo polo we le me bo eno kana yin mo na ve onu mi pede mi me kini le do koda mi de kini lo po le mi kana do mi lo jiro akwesi apape yo mi ma za akwe wa akwe do apo me ni mi yo mama ho me ni mi ja jene bo kana e bodo do aso to si apape yo ani tun ko planet yo Neptune planet mo koton edo jiro emi na go alon me amo ni tun lo jiro uve pede na tin ro azo me ton kon lo egbe we ku an za we ko aton kun lo pogo we me kan yon da loji o planet Uranus so de so edo mi na do uve pede na menu asupa sikole bo ko be sin pede na tin mi kala tun kun lo jiro de mi na blog mo fifa na tin o e we lo jiro ndebu wa eni ten kon bodo suru mi kala tun kun lo jiro we me vierge o bo ma do asu alu bo ma do asia mi na do no kun lo jiro ali tuno me badi alo nu ele ade o debu kun jenu do kan ko lo me do wan si apapo o wen le bodo suru pede bo kala no lo akwesi apapo o ani tuno tala gbe na tin we bo nu e badi o adamo akweji badi o e na so akweji nu e do egbe azode wa de o azona do nu kon dandan we kun akara za we kun atongo mi me kai nu daganle mi na do mi lo planet Venus o edo di do jiro emi na go alo nu asupa sikole bo fifa nu kiko awa jije na tin lo etentin
weme ma do asu alo weme ma do asia me na do no kumlo jiro lini to ebi kyo no ja ni momede bonu me mo koto anniversaire no me no gole bo na ya sunwe alo anniversaire me no da pa be na ya sinwe mi kala do mi kumlo jiro mi ni tulo jiro nu mo koto mi na pe mede bo tro mi do me o pe mi na je won inu me o ji azun po nu mo koto mi na mi moto bo e kon kaso na le bo ni tuo mi na je mi de pa o bo kala do no do jiro ani tuno gan ko lo meji won me ru balance yin we o mi la do no akwesi apako yo ani to kumlo jiro ta la gbe na tinu ro akwesi aliho bo dagbe na le tinu gona no e do nu kwa de o gege na timu na ja lo to me lo po mi to yin balance le o mi la vodo mi kumlo jiro mi ni tuno azosin apako yo nde bude mi ja biblogbe yo nu o mi na bloklo awajije po we kwen mi kanza we kwen we go mi me kalo won klekle yin ele o mi na do mi kumlo jiro mi ni tuno mi ja nde bublogbe ro gan ko lo me jimbo do asu alobodo asio de mi na blogbon fifa nu kiko awajije na tin lo mi tentin o e wona ntaji yo we me maka odo asu alo we me ma odo asia mi na do no kumlo jiro lini to ele gege na yiwa do no e ba de o gege na tibo ana mi moto lo po mi ton le mi kan do mi do jiro mi ni tun kumlo jiro planète Jupiter so ye na ho so yin vendredi o e na bio poisson 5 egbe boda wa dagbe mi me scorpion e wa zo mi na do scorpion lo jiro ni ten pombo ni poudre MPCS o ni ba khobozan bo kan ba do lo po mi ton le do jiro mi ni tun lo jiro nu ko ina tinu mi o do azo mi ton kon mi na so mi de do ajo bo kan ten pombo akwezan wutu tu o mi na depo we kwen mi na zan we kwen aizengo mi me lo Sagittaire yin ele o mi na do mi kumlo jiro mi ni tun lo dandame o asupa sipo nu kiko awajije o e wa lili mi ton le bi hui bo kan do nu wa lo po ni o ni Sagittaire do jiro ani tun kumlo jiro ni ekayin do as question apakwe o ani tun do jiro tadagbe na tinwe bo nu ele ade o ana pe obna bibloto amo nu e me ano be akwedo nu no de du akwedo yo e do woni lita me pombo nu we o amoloji nu ku inu jo nu o woni ma so be akwede do nu mo koton me o azosi apakwe o ani blo dede ro fine bo ka tun kumlo jiro tadagbe na tinwe o we ku ana zambo tadagbe na tinwe do igbe yo e we ku atongo mi me kan ye we zogbanu le bo ko ma do asu alubu ma do asia edo mi lewo do suru pede do wan isi apakwe cho mi kan do mi do jiro mi ni tun do jiro dandan me o mi tre na mo me de dandan jawe o mi tre mo me o so sin achoje na yin gbelo ko sin achoje na yin mi bo kan do we mi Capricorn o kumlo jiro akwesin apakwe o ani tun kumlo jiro nde bu jaja biblogbe o ani ni ta me pombo kumlo jiro akoy kala siche o nga he na blu mo koton e o nga na blu dépense mo koton mama ana blu bo kan le bo gba lo vi be na venui bo kan do no ro jiro ani blu dede ko komesin sinpo do komesin na soko kakabo amayo blu a tana fin wi de kon we kwen kan zan we kwen foton ko nego mi me kan sin konton le o mi na do mi kumlo jiro mi tun lo mi me odo asu alu mi me odo asi o kondo po enatin mi komesin sin o e kuna soko do ibe sin azangbe o bo kan e do mi lo jiro mi ni tun lo jiro ni mi ma odo asu alu mi me ma odo asile a tadagbe na tin mi do igbe dandan jawe ni mi kan do mi do jiro we me verso bo do asu alo asi o e lo fatu ero te pon mi o mi ni ya wuli bo na bo so bo gon ve do nu mo koton bo kan le bo don lo po mi ton le lo la me na lo gan si apapwe we o mi na lo ganju la gbazame amo ko me si ona wa pede we kwi ana zan we kwi nu konto we me kan wevi bo lo gbeche si we din o mi na do no we me do asu alo we me do asi o planète yoro mercure planète mo koton e na gwa lo nui bo nu kon ina tin ero azoto ekon bo nu e alin le o ana pe obna bibloto wa yin si aliji de so mo jami na se mi de sin gbegbon ne we me maka do asu alo we me ma do asia mi na do nu kumlo jiro ani tuno jo mali me o me na into yo ana yin me mo koton peto akwesi apakwe yo ani tun kumlo jiro uve yo kuna suponu e de din o de wa de na level je de jinu e do planète meilleur Jupiter planète mon coton mi o de na bio poisson sur gbero vendredi soye jarone bona no fine kaka je 29 juillet poudre et non le PCS na don remen cancer remen scorpion remen poisson do poudre mon coton ni ma rawe o bani na kondo ou laisse tu me jeudi le bi e na wada gbe mi remen ka poisson yu we kwi anazan we kwi afotongo da me o rabita ndo gbe lokolo mi ton bona ma o gbe lo tan sifa ni kondo mi me biji e na chen mi